Salam alaikum, marhaba bikoum fi qanatkoum Fait Maison. Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre chaîne Fait Maison. Aujourd'hui, je vous propose un gâteau velours au chocolat pour toutes vos occasions. Ou pas, je vous ai simplifié la manière de la faire comme ça tout le monde va la réussir. Et aussi avec des ingrédients qu'on peut trouver pratiquement dans toutes les maisons. Allez, on dit bismillah et on commence tout de suite la gourmandise d'aujourd'hui. اليوم بإذن الله تعالى راح أقترح عليكم كيكة القاذفة بالشوكولا لكل مناسباتكم ولا بدون مناسبة. عملتها بطريقة مبسطة هكا كل وحدة منكم تقدر تنجح فيها إن شاء الله، وتاني بمقادير اللي إن شاء الله تلقاوها تقريبا في كل بيت. نقولوا بسم الله ونبداو الوصفة تاع اليوم. Tout d'abord, je prends 125 g de crème liquide entière, 30% de matière grasse. Je la fais chauffer. أول حاجة ناخد 125 غرام من الكريمة السائلة الكاملة، 30% من المواد الدهنية نسخنها. Je lui ajoute 120 g de chocolat noir pâtissier. نزيد لها 120 غرام تاع الشوكولا السوداء تاع الحلويات. Je laisse infuser pendant 1 minute à 2. نخليها حتى تذوب شوية ما بين دقيقة ولا 2 دقايق. Ensuite, je mélange à l'aide d'un fouet. من بعد نخلط بالفouet. Je lui ajoute environ 1 cuillère à soupe d'huile et je mélange bien. نزيد لها حوالي مغرفة كبيرة تاع زيت ونخلط مليح. Je couvre au contact, je laisse refroidir à température ambiante, après je mets au frigo. نغطيها بالكونتاكت، نلصقها كيما راكم تشوفوا، نخليها تبرد بدرجة حرارة الغرفة، من بعد ندخلها للثلاجة. Dans un saladier, je mets 240 g de farine tamisée. في إناء ولا ليا ندير 240 غرام تاع فرينة مغربلة. Je lui ajoute 50 g de cacao amer tamisé aussi. نزيد لها 50 غرام من الكاكاو المر تاني غربلته. 230 g de sucre، 230 غرام تاع سكر. Une pincée de sel، قرصة ملح. Un sachet de levure chimique، كيس خميرة الحلويات. Je mélange tous les ingrédients secs. نخلط كل المقادير الجافة. Ensuite, j'ajoute 280 g de lait tiède. من بعد نزيد 280 غرام تاع حليب دافي. 60 g d'huile، 60 غرام زيت. 60 g de beurre mou، 60 غرام تاع زبدة طرية. 2 œufs entiers، زوج حبات بيض كاملين. Une cuillère à soupe de vinaigre، مغرفة كبيرة خل. Une cuillère à soupe de soda، مغرفة كبيرة تاع صودا ولا غازوز. Je mélange bien à l'aide d'un batteur électrique. نخلط مليح بالضرب الكهربائي ولا بالباتور. Je remélange ma préparation avec une maryse pour m'assurer que tout est bien mélangé. ودوكا نعاود نخلط الخليط تاعنا بلا ماريز باش نتأكد بلي كامل المواد تخلطت مليح. Ensuite, je chemise un plat qui va au four. La dimension de ce plat c'est 21 cm. من بعد ندير ورق الطهي للبلا اللي يدخل للفرن. القرص تاع هذا البلا هو 21 سنتيمتر. Je huile mon moule, surtout les parois, à l'aide d'un pinceau. ودوكا نزيت المول تاعي surtout الحيطان تاوعو ولا الحيوط بالبانسو. Je verse ma préparation. دوكا نفرغ الخليط تاعي et je fais cuire dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 45 minutes. ودوكا ندخلو يطيب في فرن مسخن على 180 درجة لمدة حوالي 45 دقيقة.
Vous pouvez le tester s'il est cuit ou pas en le piquant à l'aide d'un couteau. S'il ressort propre, cela veut dire qu'il est cuit. S'il ressort pas propre, cela veut dire qu'il faut attendre encore. تقدروا تجربوا باش تعرفوا بلي الجاتو تاعكم ولا الكيكه طابت ولا لا. ديروا الموس، الا خرج الموس نقي معناتها راهو طايب، الا كان ماشي نقي فيه شويه من الخليط تاع الجاتو معناتها زيدوا سناو عليه شويه ناقصو طياب. Mon gâteau vient de sortir du four. Je le dépose sur une grille pour qu'il refroidisse bien. الجاتو تاعنا ولا الكيكه هذا وين خرجت من الفرن، دوكا نحطها فوق اون غري باش تبرد مليح. Mon gâteau a bien refroidi, je lui enlève le chapeau et je le réserve de côté car on en aura besoin. الجاتو تاعنا برد مليح، دوكا نحيلو الشابو، نحيلو هذاك الفوقاني اللي مخسر ونحطو بجهه باسكو دوك نحتاجوه. Ensuite, je le coupe en deux parties. بعد نقسمه إلى جزئين. Et pour la ganache, ici j'ai pris 215 g de crème liquide entière, 30% de matière grasse. Je la fais monter à l'aide d'un batteur électrique. وللغاناش هنايا خديت 215 غرام تاع الكريمة السائلة الكاملة اللي تحتوي على 30% من المواد الدسمة. دوكا نطلعها بالباتور إلكتريك. Ensuite, je lui ajoute la préparation de chocolat qu'on a préparé ensemble au début de la recette. من بعد نزيد لها الخليط تاع الشوكولا اللي حضرناه كيف في بداية الوصفة. Je fais monter ma ganache à l'aide d'un batteur électrique. ودوكا نعاود نطلع لا ganache تاعي بالباتور électrique. Au total, dans la ganache, j'ai utilisé 340 g de crème liquide entière, 125 g de crème liquide que j'ai mélangé avec le chocolat précédemment et 215 g que j'ai fait monter tout à l'heure. وهنايا في لا ganache استعملت 340 g تاع الكريمة السائلة الكاملة، 125 غرام تاع الكريمة اللي خلطتها مع الشوكولا مسبقا، و215 غرام تاع الكريمة اللي طلعتها دوك شوية. Je réserve quelques instants au frigo، دوكا نخليها لحظات في الثلاجة. Et là j'ai pris une couche de gâteau que je vais imbiber avec du jus de fruits. Vous pouvez utiliser un sirop si vous voulez. ودوكا راني جبت جزء أو قسم من الكيكة وراني نشمخ فيها بعصير الفواكه. تقدروا تستعملوا السيرو ولا الشربات إذا حبيتوا. Je lui ajoute la ganache au milieu. دوكا ندير la ganache في الوسط. Je l'étale avec le dos de la cuillère. ودوكا نسقمها غير بالظهر تاع المغرفة كيما راكم تشوفوا. Ensuite, je prends la deuxième partie du gâteau et je l'imbibe dans ma main comme vous pouvez le voir devant vous. ودوكا نجيب الجزء الثاني تاع الجاتو ولا تاع الكيكة ونسيي نشمخها كيما راكم تشوفوا غير فوق يدي. Je la retourne et je la dépose. ودوكا نقلبها ندورها ونحطها. Je presse légèrement. دوكا نضغط عليها غير بالعقل. Et je la réserve au frigo. دوكا نعاود ندخلها للثلاجة. Et pour le glaçage, j'ai fait chauffer 100 g de crème liquide entière, 30% de matière grasse, et je lui ai ajouté 80 g de chocolat pâtissier. Je laisse infuser quelques minutes, 1 à 2 minutes. وللجلاصاج تاع الشوكولا هنايا سخنت 100 غرام تاع الكريمة السائلة الكاملة اللي تحتوي على 30% من المادة الدسمة. زدت لها 80 غرام من الشوكولا السوداء الخاصة بالحلويات. نخليهم يذوبوا من دقيقة إلى دقيقتين. Ensuite je mélange à l'aide d'un fouet. ودوكا نخلطهم بالفouet.
Je laisse refroidir brièvement دوكا نخليه يبرد شوية. Ensuite je le verse sur mon gâteau بعد نفرغه على الجاتو تاعنا ولا الكيكة. Je penche mon gâteau pour recouvrir toute la surface ودوكا نميل الجاتو تاعي باش نغطي كامل السطح. Si vous avez des bulles, n'oubliez pas de les éclater. إذا عندكم فقاعات ما تنساوش ترتقوهم. Je le réserve au frigo دوكا ندخلو للثلاجة. À la fin, je viens mixer la partie du chapeau qu'on a retiré tout à l'heure. ودوكا راح نرحي القسم تاع الشابو اللي نحيناه قبل شوية. Et là, je ressors mon gâteau du frigo et je lui retire le cercle. ودوكا نعاود نخرج الكيكة تاعي من الثلاجة ونحيلها هدايا السيركل. Je recouvre les côtés avec la même ganache qu'on a mis au milieu. نغطي كامل الجوانب بنفس الغناش اللي درناها في الوسط. Je prends le gâteau moulu ou mixé et je recouvre toute la ganache. من بعد نجيب الجاتو تاعنا اللي رحيته ونغطي كامل لا غناش. Voici le résultat final de notre gâteau d'aujourd'hui. C'est un gâteau velours au chocolat très bon, excellent pour n'importe quelle occasion. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher les gros pouces bleus pour m'encourager. Si vous voulez d'autres modèles de gâteaux, dites-moi en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous donne un rendez-vous dans une prochaine vidéo et je vous dis salam. كيما راكم تشوفوا معايا هذه هي الوصفة تاع اليوم، كيكة بالقديفة والشوكولا بزاف بنينة ما شاء الله، وتاني توالم كل المناسبات. ما عندكمش مناسبات تقدروا ديروه. ان شاء الله الوصفة تاع اليوم تكون عجبتكم. اذا عجبتكم ما تنساوش تخلوا لي دي لايك تحت لا فيديو هكذا باش تشجعوني. واذا راكم حابين نوع واحد اخر تاع الحلويات قولوا لي في التعليقات. نشكركم لمشاهدتكم الفيديو للأخير. نعطيكم موعد إن شاء الله في فيديو قادم، ومع ليا غير نقولكم سلام.